ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தாலே உங்களை யாவரையும் நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா? ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಾ? பக்கத்துல உள்ள பார்த்து சொல்லுங்க, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமா இருங்கள். ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವರಾಗಿರ್ರಿ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஜெபம் பண்ணலாம். ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. கிருபையில் ஐஸ்வர்யமுள்ள நல்ல பிதாவே, இந்த அருமையான இந்த வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸಂಪನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರೇ, ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರ ಜಾವಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. இந்த ரெண்டாவது சர்வீஸுக்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம் இயேசப்பா. ದೇವರೇ, ಎರಡನೇ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವಿಸು. உடைய வார்த்தைகளை அனுப்பி குணமாக்குறவரே உமக்கு நன்றி. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಗುಣಪಡಿಸುವಂತ ದೇವರೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. எங்களை மூடி மறைத்திட்டு மாத்திரம் வெளிப்படும். ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳು. இயேசுவின் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳು ತಂದೆಯೇ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நல்லவராகவே இருக்கிறார் பாருங்க. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நம்ம வாழ்க்கையில நன்மை செய்வதே அவருடைய எப்பொழுதும் சித்தமா இருக்குது பிரியமானவர்களே. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಆತನ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. ஏனென்றால் ಯಾಕೆಂದರೆ இந்த காலத்தில் பார்க்கும்போது ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ அநேக போராட்டங்கள் மத்தியிலே மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது. ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳುಂಟು. இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்கான அவ்வளோ ஈஸியாக வாழ்வதற்கு முடியாது. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு போராட்டத்தோடு தான் வாழ வேண்டியதாக இருக்குது. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. இவங்களை மத்தியில் பார்க்கும்போது ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ வியாதி என்கிற ஒரு பயங்கரமான ஒரு காரியம் மனித குலத்தை வாட்டி எடுக்கிறது. ವ್ಯಾಧಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಗಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. சந்தோஷமா இருக்க ஒரு மனுஷன் வாழ்க்கையில ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ துக்கத்தையும் துயரத்தையும் வேதனை கொடுக்கிறது இந்த வியாதிகள். ದುಃಖವನ್ನು ವೇದನೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಧಿ ಕೊಂಡು ತರುತ್ತದೆ. வியாதியை தேவன் படைக்கவில்லை. ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. மனிதனால் வருகிறதால் தான் வியாதிகள் வருகின்றது. ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವ್ಯಾಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. எல்லாம் ஆண்டவருக்கு போட்ட திட்டத்துக்கு அகேன்ஸ்டா பண்ணதுனால ದೇವರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವ್ಯಾಧಿಯ ವರ ಆರಂಭಿತது. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವ್ಯಾಧಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಏನೆಂದ್ರೆ ஏதேன் தோட்டத்தில் இருக்கிற வரைக்கும், ಏದೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೂ வியாதி என்றால் என்ன என்று தெரியாது மனிதன் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான். ವ್ಯಾಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನು. என்றைக்கு பாவம் செய்து வெளியே வந்தானோ, ಯಾವಾಗ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದನೋ, வியாதியும் அவனை பிடித்து கொண்டது, ರೋಗವು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಯಿತು. பிரியமானவர்களே, ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರೇ, ಆದರೆ கிருபையில் ஐஸ்வர்ಯமுள்ள தேவன், ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು வியாதியை குணமாக்க வல்லவராயிருக்கிறார். ಆತನು ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 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 அவருடைய தழும்புகளால் நாம் குணமானோம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ಆತನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. பிரியமானவர்களே, ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರೇ, வேதம் சொல்லுகிறது, ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. யாத்ராகமம் 15ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 26ನೇ ವಚನ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸರಿಬೀಳುವುದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದು ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ನಾನು ಐಗುಪ್ತರಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இங்க வேதவசனம் தெளிவா சொல்லுகிறது. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, எகிப்துக்கு வரப்பண்ணின ஒரு வியாதியும் உனக்கு வரப்பண்ணு. ಐಗುಪ್ತರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರಗೊಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಏನೆಂದ್ರೆ இஸ்ரேல் ஜனங்கள், ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ஏறக்குறைய 400 வருஷம் அடிமைகளாக அந்த எகிப்தில் வாழ்ந்தார்கள். ಸುಮಾರು 400 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದರು. ஏன் எகிப்துக்கு வரப்பண்ணின வியாதி என்ன ஆண்டவர் சொல்லார்? ಯಾಕೆ ಐಗುಪ್ತರಿಗೆ ಬಂದಂತ ವ್ಯಾಧಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ஒவ்வொரு தேசங்களிலும் அநேகருடைய பழக்க வழக்குகள் அவருக்கு வியாதியை உண்டு பண்ணதா இருக்கிறது. ಒಂದೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲೂ ಅವರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಕೊಂಡು ತರುತ್ತದೆ. பிரியமானவர்களே, யோசித்து பார்க்க வேண்டும். ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರೇ, ನಾವು ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. ஏன் வியாதிகள் வருகிறது என்றால், ಯಾಕೆ ರೋಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ அவருடைய பழக்க வழக்குகள், உணவு வகைகளே நிறைய வியாதிகள் வருதா இருக்கிறது. ಅವರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವ್ಯಾಧಿ ಬರುತ್ತದೆ. எல்லாம் இயற்கைக்கு மாறாக சாப்பிடுறது.
ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. இதெல்லாம் நீ செஞ்சு இப்படி சாப்பிடணும்னு விதிகள் இருந்தா ಇದೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆಜ್ಞೆಗಳಿರುವಾಗ அதை அப்படியே மாத்தி ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ என்ன பண்றது, வேறு விதமா பண்ணி அதை சாப்பிடுறது. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, அது வியாதிகளும் வர ஆரம்பிக்கின்றது. ಆಗ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பாருங்க, ஒரு தேசத்துக்கு நம்ம போறோம்னா ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ அந்த தேசத்து சாப்பாடுகளை சாப்பிட்ற தப்பு ஒன்றும் இல்லை. ಆ ದೇಶದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ஆனால் ಆದರೆ அந்த தேசத்து இச்சைகளினால அநேக பேர் தங்கள் இச்சைகளினால அநேக விதமான தின்பண்டங்களை செய்து சாப்பிடுகிறதுனால ಆ ದೇಶದ ಜನರು ಅವರ ಇಚ್ಛೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅನೇಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ அதுல வியாதி வர ஆரம்பிக்கின்றது. ಅವುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವ್ಯಾಧಿ ಬರುತ್ತದೆ. அந்த மாதிரி தான் எகிப்திலும் அந்த காலத்தில் வியாதிகள் இருந்தது. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿತ್ತು. இவர்களும் அந்த எல்லாம் அதான் ஆண்டவர் வாக்கு கொடுக்குறாரு. ஃபர்ஸ்ட் ಆದ್ರಿಂದಲೇ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, நீ நீ என் சத்தத்தை கவனமாக கேட்டால், ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳುವುದಾದರೆ, அவர் பார்வைக்கு செம்மையானவைகளை செய்தால், ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಬೀಳುವುದನ್ನು ಮಾಡಿದಾದರೆ, கட்டைகளுக்கு செவி கொடுத்து ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದು, அவருடைய நியமங்களை யாவையும் கை கொண்டால், ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ, நான் எகிப்திற்கு வரப்பண்ணின வியாதியை ஒன்றுக்கும் உனக்கு வரப்பண்ணேன், ನಾನು ಐಗುಪ್ತರಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರಗೊಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, உன் பரிகாரிய கர்த்தர் நானே. ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನು. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க அவங்க, ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, எதையும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க, ಯಾವುದನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋದಿಲ್ಲ. அதனால் உண்டாகிற வியாதிகள், ಅವುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವಂತ ವ್ಯಾಧಿ. பிரியமானவர்களே, ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರೇ, என்றைக்கு ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில கீழ்ப்படியாமை வரதோ, ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತದೋ, அவன் வாழ்க்கையில வியாதியே உள்ளே வந்துடும். ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ஏனென்றால் பழைய ஏற்பாட்டில் பார்த்தா அநேக கட்டளைகளை நீ எப்படியெல்லாம் சாப்பிட வேண்டும் என்று சரியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಮಗಳುಂಟು. சில சமயத்தில் துரிதமாக அதை சாப்பிடுன்னு சொல்றாரு. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೇಗನೆ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. நீ உன்ன நாள் வைக்காதேன்றாரு. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಇಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஆனால் பார்த்துங்க, இது எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு மனுஷனுக்கு மனதே இல்லை பாருங்க. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. மாறாக செய்கிறபடினால தான், ಬದಲಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಇವனுக்கு ಮನಸ್ಸು தோன்றுகிற வழிகளை செய்கிறபடினால்தான், ಇವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಚ್ಛೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ அநேக வியாதிகள் மனிதனை பற்றி கொள்கிறது. ಅನೇಕ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. அது ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ என்னுடைய கட்டளைகளை செய்வாய் என்றால், ಆದ್ರಿಂದಲೇ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋದ್ರಿಂದ, நீ என்னுடைய வழிகளில் நடந்தால், ನೀನು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಾದ್ರೆ, என்னன்றாருன்னா, நீ நான் சொல்றதபடி நீ செய், ನಾನು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡು, நான் உனக்கு எல்லாம் நன்மையாக தான் வைத்திருக்கிறேன், ನಾನು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನಾಗಿಯೇ நீ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ஆரோக்கியமா வாழ்வது என்பதே என்னுடைய சித்தமா இருக்கிறது. ನೀನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿರುವಂತದ್ದೇ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. ஆனா மாறாக நீ அதை செய்யும் போதுதான், ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, வேறு தேசத்துல செய்கிறத நானும் செய்வேன் என்று சொல்லி தின்பதனால்தான் ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, வியாதிகள் மனுஷனை பற்றி கொள்கிறது. ಕಾಯಿಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா. ஒரு மாதிரி ஆயிட்டீங்க எல்லாரும். ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್னு ஒரு டிசீஸ் இருக்குது. ದಪ್ಪದಾದಂಥ ಲಿವರ್. அது காரணம் என்ன தெரியுங்களா? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? நிறைய ஜங்க் ஃபுட்டுகளை சாப்பிட்றது. ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು. அது பண்ணுற விதத்தெல்லாம் பார்த்தா, ಅವುಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ மனசு சாப்பிட்ற மாதிரி இல்லை. அது ಮನುಷ್ಯ ತಿನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. அந்த மாதிரி செய்கிறாங்க. ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அது சாப்பிடும்போது என்ன நடக்குது? ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, எல்லாம் லிவரில் போய் சேர்ந்து, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಲಿವರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿ ஃபேட், அந்த லிவர் எல்லாம் ஃபேட்டாக மாறி, ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿ ದಪ್ಪವಾಗಿ லிவர்ல ஃபேட் ஆன உடனே ಅಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಅದು ಫ್ಯಾಟ್ ಆದ ನಂತರ ஆளும் ஃபேட்டா மாறி ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ದಪ್ಪಗಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು, அப்புறமா டாக்டர் கிட்ட போனா, ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ அவங்க என்ன சொல்றாங்க? ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, இதெல்லாம் சாப்பிடாதே, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಡ. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. பாருங்க எவ்வளோ. அப்ப யார் காரணம்?
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಕಾರಣ? உங்க ஃபேட்டி லிவருக்கு யார் காரணம்? ಅದು ಲಿವರ್ ದಪ್ಪ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? நாம தான். ನಾವೇ. அல்லேலூயா. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எகிப்துல இந்த மாதிரி நிறைய பழக்க வழக்கங்கள் இருந்தது அவர்களுக்கு. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಕ್ರಮಗಳು ಅಲ್ಲಿತ್ತು. அதனாலேயே வியாதி. அதான் சொல்றாரு, நீ என்னுடைய நீ அந்த அவங்க சொல்ற மாதிரி கேட்காத, ಆದ್ರಿಂದಲೇ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಅವರು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡ, நான் சொல்வதுபடி நீ செய்தால் ನಾನು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ எகிப்துக்கு வர பண்ணின ஒரு வியாதி உனக்கு நான் வர பண்ணேன். ಐಗುಪ್ತರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. அல்லேலூயா. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. உன் பரிகாரியாக கர்த்தர் நானே. ನಿನಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನು ನಾನೇ. என்னறாரு, அது வந்துட்டா கூட ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ நான் உன்னை சுகமாக்குவேன். ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸ್ತೇನೆ. அல்லேலூயா. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பிரியமானவர்களே, இதுக்காக நான் எவ்வளோ பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் மக்கள் செலவு செய்கிறாங்க. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಡಾಲರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ. எப்படியாவது உயிர் வாழும் என்பதற்காக. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಜೀವನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. ஆனால் எந்த மனுஷன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வார்த்தைகளை இப்படி கேட்கிறானோ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೋ அவனுக்கு அந்த வியாதி வர பண்ணேன்னு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ಅಂತವರಿಗೆ ನಾನು ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಬರಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஏன்னா நம்ம ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கான வழிகள் வேதத்தில் ಅನೇಕ சொல்லப்பட்டிருக்குது. ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஆனால் நம்ம படிக்குவோம், ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ, ஆனால் செய்ய மாட்டோம். ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ஆண்டவர் என்னன்றாரு, ದೇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, நீ கேட்கறது மாத்திரமல்ல, ನೀನು ಕೇಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, அதுபடி செய்ய உன்னை ஒப்புக்கொடு. ಅದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು. அதான் சொல்லுவாங்க. அப்புறமா எல்லாம் சாப்பிட்ட பிறகு ஆண்டவரே என்னை தெய்வீகமாக என்னை சுகமாக்கும் என்று ஜெபம் பண்றாங்க. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನುಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ದೈವಿಕವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. நீ என்ன பண்ணுவீரோ தெரியாது ஆண்டவரே, ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವರೇ, எனக்கு இந்த வியாதி விடுதலை ஆகணும். ನನಗೆ ಈ ವ್ಯಾಧಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು. டிவைன் ஹீலிங்ன்றாங்க. அது ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ಸೌಖ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அதுதான் எனக்கு தேவை. ಅದೇ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ஆண்டவர் என்னன்றாரு, ದೇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, டிவைன் ஹீலிங் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும்பா, ದೈವಿಕವಾದಂಥ ಸೌಖ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ, நீ டிவைன் லிவிங் ஆயிரு. ನೀನು ದೈವಿಕವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವನಾಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು அல்லேலூயா. ಹೇಳ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. தெய்வீகமா வாழ்றதுக்கு கத்துக்கணும்யா. ನೀನು ದೈವಿಕವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. எல்லாவற்றையும் எல்லா தாறுமானது எல்லாம் சாப்பிட்ட பிறகு ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು அந்த ஜெபத்தில் மட்டும் உறுதியா இருந்து ஜெபம் பண்ணா ಆದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೃಢವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ சுகம் கிடைக்குமா? ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಾ? யோசித்து பார்க்கணும் பிரியமானவர்களே. ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. டிவைன் லிவிங் எல்லாம் சொல்லுங்க. டிவைன் ஹீலிங். ದೈವಿಕವಾದಂಥ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು. டிவைன் லிவிங். ದೈವಿಕವಾದಂಥ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು. அல்லேலூயா. தெய்வீகமா வாழ்றது என்ன? ದೈವಿಕವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? என்ன சொன்னாரு? ದೇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, உடைய நெத்தி வேர்வை நிலத்துல விழுணும். ನಿನ್ನ ಹಣೆಯ ಬೆವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳಬೇಕು. அல்லேலூயா. வேர்வை விழணும் நிலத்துல. ಅಲ್ಲಿ ಬೆವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳಬೇಕು. அது விழும்போது தான் ಅದು ಬೀಳುವಾಗಲೇ உனக்குள்ள அன்றாட எழுப்புற அந்த தேவையில்லாத காரியங்களாக வெளியே போகுது. ಆಗ ನಿನ್ನ ಬೇಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா. இதுதான் டிவைன் லிவிங். ಇದೇ ದೈವಿಕವಾದಂಥ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂಥ கடினமான உழைப்பு. ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿಶ್ರಮ. பாட்டிமாருங்க பாருங்க, ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ಅಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, இப்போ கூட பெருக்கினுக்குவாங்க வீட்டு. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ஹலோ, இருக்கிறீங்களா? இங்கே தான் ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? குனிஞ்சு ಬಗ್ಗಿ அன்னைக்கு பாட்டுக்கு ஒரு பாட்டி ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தா துணி போட்டு துவைச்சிருக்குது. அது ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು, ಇಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ಒಗಿತಾ ಇದ್ರು. ஒரு 85 வயசு இருக்கும் அந்த அம்மா. ಸುಮಾರು 85 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿರುತ್ತೆ. பாருங்க, அது கையால் அது துவைக்குது. ಅದು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆನ ಒಗಿತಾ ಇದೆ. புரியுதுங்களா? ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? இதுதான் டிவைன் லிவிங். ಇದೇ ದೈವಿಕವಾದಂಥ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತ. அல்லேலூயா. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பாருங்க, இதெல்லாம் எனக்கு வேணாம், ನನಗಿದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, எனக்கு வியாதியும் வேணாம்னா ನನಗೆ ವ್ಯಾಧಿಯೂ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. வேலைக்கு ஆகாது பிரியமானவர்கள். ಅದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. அதான் சொல்றாரு, நீ என்னுடைய கட்டளை என்ன ஆண்டவர் என்ன கொடுத்தாரு? ನೀನು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸು. ದೇವರೇನು ಆಜ್ಞೆಗಳ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು? நெத்தில வேர்வை நிலத்துல உள்ள ನಿನ್ನ ಹಣೆಯ ಬೆವರು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಬೇಕು. அது சாபமாக நிறைய பேர் என்றாங்க. ಅದನ್ನು ಕೆಲವರು ಶಾಪವಾಗಿ ಎಣಿಸ್ತಾರೆ. அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து அந்த ஏதேன் தோட்டத்துக்கு மாத்திரம் தான் அவனுக்குள்ள இருந்துச்சு.
ಆ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯ ಆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಏದನ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇತ್ತು. இந்த உலகம் என்றதுல வாழ்க்கையில வந்த உடனே ಈ ಲೋಕದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ இப்போ அவன் நெத்தி வேர்வை நிலத்தில் விழுந்து தான் சம்பாதிக்க வேண்டியதா இருக்கிறது. ನಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಬೆವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸಿ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. பிரியமானவர்களே, ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರೇ, நீங்க எங்க வேலை செஞ்சாலும் கூட பரவாயில்ல, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಸರಿ, வீட்டுக்கு வந்து ಮನೆಗೆ ಬಂದು வேலைக்காரர் வீட்டு எல்லா வேலைகளை வாங்கி கொண்டு நீ தடியாகாதபடி ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸದವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮನೆ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಆಗದ ಹಾಗೆ நீங்களே உங்க வேலையை செஞ்சு பாருங்க. ನೀವೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். ಬಹಳ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತೀವಿ. அல்லேலூயா, ಅಲೆಲುಯಾ, அல்லேலூயா. ಅಲೆಲುಯಾ. சில பேரை பார்க்கும்போது HL எம்ப்ளாயா இருப்பாங்க. ಕೆಲವು ಜನಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ HCL ನಲ್ಲಿ ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. எங்க வீட்டுக்கிட்ட இருக்கிறாங்க. ಇವರ ಮನೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ஈவினிங் வந்த உடனே ಸಂಜೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೂ தண்ணி போடுறது என்ன, இது பண்றது என்ன, ஒரு சுறுசுறுப்பா எங்கே கொண்டுக்கிறாங்க. ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ತೊಳೆಯುವಂಥದ್ದೇನು ಅವರು ಆತುರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. அவங்கள பார்த்து நானும் கொஞ்சம் கத்துக்கிட்டேன். ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಇವರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ இதுதான் ಕಲಿತರು. டிவைன் லிவிங். ಇದೇ ದೈವಿಕವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯ. இதுதான் ஆண்டவருடைய கட்டளை. ಇದೇ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ. உன்னை ஒழுங்குபடுத்துன்றாரு. ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ರಮಪಡಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. வாசஸ்தலத்தை எங்க சுத்தமா வச்சுக்கோன்றாரு. ನೀನು ವಾಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. சில பேர் பாருங்க மற்ற வீட்டில் போய் குப்பையை கொட்டிடுவான். ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಸವನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. அவனுக்கு தெரியாது, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, காற்று அடிக்கும் போது அவன் வீட்டுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் அதை அட்டாக் பண்ணும். ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನ ಮನೆಗೆ ಮೊದಲದಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು தெரியுமா உங்களுக்கு? ಗೊತ್ತಾದು அவங்க நினைச்சுப்பாங்க, ಅವ್ರು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, எங்க வீட்டு முன்னாடி நான் குப்பை கொட்டல, பக்கத்து வீட்டுல தான் குப்பை கொட்டுறேன்னு நினைச்சுப்பாங்க. ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಕಸವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಸ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ அவங்களுக்கு ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. தெரியாது, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, காத்து அடிக்கும் போது ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಾಗ முதலாவது அவங்க வீட்டுல தான் போவாது. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಮುಂಚೆ அங்க உருவாகிற எல்லா பாக்டீரியாஸும் அது எல்லாம் அவங்க வீட்டுக்கு தான் ಫಸ್ಟ್ போகும். ಆ ಕಸದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ಗಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. அதான் சொல்றாரு, ಅದನ್ನ சிவி கொடுப்பா, ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ನೀನು ಕಿವಿಗೊಡು, உனக்கு எல்லாவற்றையும் நான் செய்து வைத்திருக்கிறேன், ஏன்னா நீ ஒழுங்கா ஜீவனம் பண்ணணும். ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡು. அப்ப எகிப்துக்கு ஒரு படம் வியாதியை நான் வரப்பண்ணேன்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. ಹಾಗಾದರೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದವರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರಗೊಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. உபாகம் 7ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம் வாசிப்போம். ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 15ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡುವನು. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರಕಾರ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವ ಕ್ರೂರ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರಗೊಡಿಸದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಬರಮಾಡುವನು. அல்லேலூயா, அல்லேலೂಯಾ. கர்த்தர் சகல நோய்களையும் உன்னை விட்டு விலக்குவார். ಕರ್ತನು ಸಕಲ ವಿಧವಾದಂಥ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. உனக்கு தெரிந்திருக்கிற எகிப்தியரின் கொடிய ரோகங்கள் ஒன்றும் உன்மேல் வரப்பண்ணாமல், ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿಯು ನಿನಗೆ ಬರದಾಗೆ. இது எந்த வியாதி? ಇದು ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ? தேவனால் அனுப்பப்பட்ட வியாதிகள், ದೇವರಿಂದ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯಾಧಿಗಳು. பார்வன் சொன்னா, ಫರೋಹನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, அவர் சொன்னதுக்கு உடனே விட்டுறதுக்கு அவர் யாருப்பா? ಅವರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾರು அது சொன்னா இல்லைங்களா? ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದನಲ್ವಾ? அது நிமித்தம் ಅದರ ನಿಮಿತ್ತ கொடிய வியாதிகள் எல்லாம் உடம்பெல்லாம் புண்ணாகுது, கொப்பளமா மாறி போகுது, எல்லா வியாதிகளும் அவருக்கு மேல வரப்படுறதாರ. ಅಲ್ಲಿ ಘೋರವಾದಂಥ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ ದೇಹದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಕೊಪ್ಪಳೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. எல்லா வியாதிகளும் அவங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்குது. ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. அது மனிதனால் குணப்படுத்த முடியாத வியாதிகள். ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಾಧಿ. எகிப்தருக்கு ஏன் அது வந்தது? ಐಗುಪ್ತರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ವ್ಯಾಧಿ ಬಂತು? தேவனுக்கு எதிர்த்து விரோதமாய் நின்றனால வந்த வியாதிகள். ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅವರು ನಿಂತಿದ್ದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬಂದಂತ ವ್ಯಾಧಿ. யாரா இருக்கிறீங்களா அந்த மாதிரி? ಯಾರಾದರೂ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? தேவனுக்கு விரோதமா நிற்கிறீங்களா? ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀರಾ? அப்படி நின்னாக்கா அந்த வியாதி உங்க மேல வரும்ன்றார். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ವ್ಯಾಧಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. இவர் ஆண்டவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்களா இருப்பதனால, ಇವರು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಜನರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ஆண்டவர் சொல்றாரு, எகிப்துக்கு வரப்பண்ண அந்த கொடிய வியாதி ஒண்ணு வராதுப்பா. ಐಗುಪ್ತರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಘೋರಕರವಾದಂತ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರಗೊಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನಾನು ಕೊಡುகிறேன் உனக்கு. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ವರ பண்ணுவேன்? ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಬರ ಮಾಡ್ತೇನೆ? உன்னை வெறுக்கிறவர்களுக்கு நான் வர பண்ணுவேன். ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಬರ ಮಾಡುವೆನು. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. பிரியமானவர்களே, ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರೇ, ಅನೇಕ ವೇಳೆ ನಾವು பயப்படுறோம் இல்லைங்களா?
ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಯಪಡ್ತೇವಲ್ವಾ? எனக்கும் அது வந்துருமா ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ வந்துருமா ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ வராதுன்னு ஆண்டவர் சொல்றார். ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. யாருக்கு வரும்? ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ? உன்னை எதிர்க்கிறவர்களுக்கு. ನಿನ್ನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರಿಗೆ. எல்லாம் சொல்லுங்க. ಎಲ್ಲರೂ என்னை ಹೇಳೋಣ. எதிர்க்கிறவர்களுக்கு தான் அந்த வியாதி வரும். ನನ್ನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಂತವರಿಗೆ ಆ ವ್ಯಾಧಿ ಬರುತ್ತದೆ. அது யாரால் அனுப்பப்பட்ட வியாதிகள்? ಅದು ಯಾರಿಂದ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯಾಧಿ? ஆண்டவரால் அனுப்பப்பட்ட வியாதிகள். ಅದು ದೇವರಿಂದ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯಾಧಿ. அதுக்கு குணம் எல்லாம் கிடையாது பிரியமான. ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ. ஆனா தேவனுடைய பிள்ளையாக நீ மாறும்போது, ಆದ್ರೆ ನೀನು ದೇವರ ಮಗುವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವಾಗ, உன் வாழ்க்கை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கும்போது, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಾಗ, அவர் கட்டளைப்படி செய்யறதுக்கு ஒப்பு கொடுக்கும்போது, ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನೀನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಾಗ, அவருடைய மறைவில நீ இருக்கிற போது, ಆತನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರುವಾಗ அந்த வியாதி ஒண்ணு உன்னை அணுகாதுன்னு ஆண்டவர் சொல்றார். ಆ ವ್ಯಾಧಿ ಎಂದಿಗೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. கரங்களை தட்டி ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோமா? ಕರಗಳ ತಟ್ಟಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. நல்லா யோசித்து பார்க்கணும் பிரியமானவர்களே. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. அநேக பயம் ಅನೇಕ ಭಯ எனக்கு வந்துருமா? ನನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ? யோபுல சொல்லப்பட்டிருக்குது, ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, எனக்கு பயப்பட்டது எனக்கு நேர்ந்தது. ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎದುರೇನೋ ಅದು ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. அதனால ஆண்டவர் என்னன்னா, நீ பயப்படாதே. ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಭಯಪಡಬೇಡ. இஸ்ரேல் ஜனங்கள் யாருடைய ஜனங்கள்? ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಯಾರ ಜನರು? அவர் தேவனுடைய ஜனங்கள். ಆಮೇನ್. ಅವರು ದೇವರ ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. தேவனா தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள். ಅವರು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. நீயும் தேவனா தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருப்பாய் என்றால், ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಾದ್ರೆ நிச்சயமாக அந்த வியாதி, கொடுமையான வியாதி உன்னை அணுகுவதில்லைன்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. ಆಮೇನ್. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಆ ಘೋರಕರವಾದಂತ ವ್ಯಾಧಿ ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. அது சாபம் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை பிரியமானவர்களே. ಅದೊಂದು ಶಾಪ ತುಂಬಿದಂತ ಜೀವಿತ பிரியமானவர்களே. ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರೇ, சில வியாதிகள் பார்க்கும்போது பரம்பரையாக அது ಪಾಸ್ ಆಗಿನೇ வந்து ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಅದು ಅದು ತಲೆಮಾರಿನವರೆಗೂ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರ್ತದೆ. ஜெனட்டிக்கலி கேரிட் அவுட். அதாவது பாரம்பரியமா அது வந்து என்ன பண்ணு வந்துட்டே இருக்குது. ಅದು ತಲೆಮಾರಾಗಿ ಅದು ಬರುತ್ತಲೇ ಇರ್ತದೆ. ஏன்னா ಏಕೆ? ஏதோ ஒரு காரியம், ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, அவர் குடும்பத்தால் யாரோ ஒரு செய்த பாவம், ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪ, அது என்ன பண்ணும், அப்படியே வந்து நிற்கும். ಅದು ಹಾಗೆ ತಲೆಮಾರಿನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. அது எப்போது விமோசனை கிடைக்கும்? ಅದು ಯಾವಾಗ ವಿಮೋಚನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? என்றைக்கு ஆண்டவர் வாழ்க்கையில பிரவேசிக்கிறாரோ, ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೋ, என்றைக்கு ஆண்டவர் வாழ்க்கை தேவன் அவர் சொந்த தெய்வமா மாறுகிறாரோ, ಯಾವಾಗ ಆ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ವಂತ ದೇವರಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೋ, யாருக்கெல்லாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாறுகிறார்களோ, ಯಾರೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಾರೋ, அவள் எல்லாருக்கும் தேவன் என்ன பண்றாரு, அந்த வியாதி உனக்கு வரப்பண்ணாமல் அவனை பாதுகாப்பேன்னு ஆண்டவர் சொல்றார். ದೇವರು ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. அல்லேலூயா, ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ, அல்லேலூயா, ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதனால பயப்படாதபடிக்கு ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಭಯಪಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ தேவனுடைய திட்டங்களில் நடக்குவோம் என்றால், ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯೋದಾದ್ರೆ, அவர் காமிக்கிற வழியில நாம் நடப்போம் என்றால், ಆತನು ತೋರುವಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಾದ್ರೆ, கட்டுப்பாடான ஒரு வாழ்க்கையை நாம் வாழ்வோம் என்றால், ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಾದ್ರೆ, நம்ம இஷ்டத்துக்கெல்லாம் நம்ம இருக்க முடியாது பிரியமா. ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. இஷ்டத்துக்கெல்லாம் சாப்பிட முடியாது பிரியமா. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. நம்மள யோசித்து பார்க்கணும். ನಾವೇ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. ஏன் வியாதி எனக்கு அதனால வந்துச்சு? எனக்கு ಆ ವ್ಯಾಧಿ ನನಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು? நம்ம வாழ்க்கையில டிசிப்ளினாக மாற்றும் போது, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಾಗ வியாதியை உன்னை விட்டு விலக்குவேன். ಆ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೇನೆ. அல்லேலூயா. ஏசாயா நிருபம் 57:18 வாசிப்போம். ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 57ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 18ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಅವರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ದುಃಖಿತರಿಗೆ ಆದರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು. அல்லேலூயா, அல்லேலೂಯಾ. என்னன்றாரு? அவர்கள் வழிகளை நான் பார்த்து ಅವರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಂಡು அவர்களை குணமாக்குவேன். ಅವರನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. புரியுதுங்களா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ஹீலிங் இஸ் ஆன் த வே. ಅಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ. எப்பொழுது? ಯಾವಾಗ? உன் வழிகளை பார்த்து. ಅದು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೋಡಿ. நீ எப்படி நடக்கிறாயோ, ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೀಯೋ அவ்வளவு வேகமா உனக்கு சுகமும் கிடைக்கின்றார். ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸೌಖ್ಯವು ದೊರಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಲೈಫ್, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜೀವಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, bring attract lot of diseases. ಅದು ಅನೇಕ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. பிரியமானவர்களே, ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರೇ, ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? நான் சுகமாக்குறேன்.
ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೌಖ್ಯ ಪಡಿಸ್ತೇನೆ. நீ இதெல்லாம் செஞ்சு அதனால தான் வந்துச்சு. ನೀನು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವ್ಯಾಧಿ ಬಂತು. சில பேர் வாழ்க்கை முறையிலே பாருங்க, சில லைஃப் ஸ்டைலே பாருங்க, ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಜೀವನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೇ ನೋಡ್ರಿ, டென்ஷன் ஆகவே இருப்பாங்க. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಾರೆ. மற்றவங்களையும் டென்ஷன் படுத்திருப்பாங்க. ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. யாரையும் நிம்மதியா வைக்கிறது இல்ல. ಯಾರನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. புரியுதுங்களா? ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? அப்ப வியாதி வருமா வராதா? ಆಗ ವ್ಯಾಧಿ ಬರುತ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ? ஆண்டவர் என்னன்றாரு, ಆಗ ದೇವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, வந்துடுச்சு இப்போ, ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀಗ, நான் சுகமாக்குறேன், ನಾನು ಸೌಖ್ಯ ಪಡಿಸ್ತೇನೆ, ஆனா உன் வழிகளை நான் ஆராய்ந்து பார்ப்பேன். ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ನೋಡ್ತೇನೆ. அல்லேலூயா. புரியுது? கை தூக்க பாருங்க. ಆಮೆನ್. The way we live, ನಾವು எப்படி வாழ்கிறோம் ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ஆண்டவர் பார்க்குறாராமா. ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா, அல்லேலೂயா, அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அதான் வேதம் சொல்லுகிறது, யாரோ கூட சமாதானமாயிருங்கள். ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರ್ರಿ. சும்மாவா சொன்னாரு? ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರ ದೇವರು? ಬೆಟರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾವರೋಡು ಕೂಡ ನೀ ಸಮಾಧಾನமா இருப்பா என்றால், ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರೋದಾದರೆ நீ நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கிறாய் என்று அர்த்தம். ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. எல்லாரும் கூட சிடி சிடி சண்டை போட்டுக்கின்னு ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೂ ಜಗಳವಾಡ್ತಾ பிபி 185 160 தான் இருக்கும். ಅಲ್ಲಿ BP ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 180ರಿಂದ 160 ಇರ್ತದೆ. ஆண்டு பரவாயில்ல, நான் சுகமாக்குறேன். ಅದು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸೌಖ್ಯ ಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಬೆಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ಸೆಲ್ಫ್. ನೀ ಉನ್ನೆ ಮಾತಿಕಪ್ಪ, ನೀನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೋ. யாரெல்லாம் ரெடி இதுக்கு? ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. அதான் சொல்றாரு, நான் அவர்கள் வழிகளை நான் பார்த்து அவர்களை குணமாக்குவேன், ನಾನು ಅವರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸ್ತೇನೆ, அவர்களை நடத்தி. ಅವರನ್ನು ನಡೆಸಿ. இங்கதான் இருக்குது, நான் உன்னை நடத்த என்னை ஒப்பு கொடு, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು. உன்னுடைய விருப்பப்படி நான் நடக்கணும், நான் செய்யணும், கிரியை செய்யணும், நீ எதிர்பார்க்காத. ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾನು ನಡೆಸಬೇಕು, ನಾನು ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಬಯಸಬೇಡ. நம்ம அப்படித்தானே பண்றோம். ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. போடுற மாதிரி ஒரு பாஸ்டிங்கு ನೋಡಿ, ಆಗ್ತೇನೆ ಒಂದು ಉಪವಾಸ. குணமாக்கலன்னா எல்லாம் பாரு. ಸೌಖ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ஆண்டவர் சொல்றாரு, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, அதெல்லாம் வேணாமா, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, நான் உன்னை நடத்த உன்னை ஒப்பு கொடு, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು. எல்லாம் சொல்லுங்க, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋಣ. ஆண்டவர் ದೇವರು என்னை ನನ್ನನ್ನು நடத்த ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. அல்லேலூயா, அல்லேலೂயா. இப்போ நீங்க எல்லாம் ஆரோக்கியமாயிட்டீங்க. ಈಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಸೌಖ್ಯರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. என்ன சொல்றாரு கிளீனா? உன்னை நடத்த, அப்புறமா உன்னை அவர்கள் நடத்தி திரும்பவும் அவர்களிலே துக்கப்படுவர்களுக்கு ஆறுதல் அளிப்பேன். ಅವರನ್ನು ತಿರುಗಿ ನಡೆಸಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವಂತವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. வியாதி எதனா வந்துச்சு, ವ್ಯಾಧಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂತು? என்னுடைய கேரக்டர், என்னோட குணாதிசயம், ನನ್ನ ನಡತೆ. என்னோட குணாதிசயமே எனக்கு நிறைய வியாதிகளை அட்ராக்ட் பண்ணிருக்குது. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳೇ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. புரியுதுங்களா? ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? என்னன்றார் ஆண்டவர், ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು? நான் உன்னை நடத்தி ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಿ திரும்ப உனக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தை நான் வர பண்ணுவேன். ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. நீ உன்னை ஆளாதபடி ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ நான் உன்னை ஆள ஒப்பு கொடு, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. பவுல் சொல்றாரு, சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. இட் இஸ் கேரக்டர் பா, உன்னுடைய குணாதிசயமா இருக்கணும்ன்றாரு. ಅದು ನಿನ್ನ ಗುಣಾತಿಶಯವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. சில பேர் பாருங்க, ಕೆಲವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, சிடு சிடு சிடுன்னு பாங்க, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಪದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. யாராவது பார்த்தாலும் அவங்க தான் உலகத்திலே எல்லாம் கரெக்டாக செய்கிற மாதிரி, மற்றவங்க தப்பு செய்கிற மாதிரி நினச்சிக்குவாங்க. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರವೇ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? அவங்களுக்கு தான் வியாதி எதுவும் இருக்குன்னு அர்த்தம். ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. நம்முடைய கேரக்டருங்களே நமக்கு வியாதி வர வைக்குதுன்னு வேதம் சொல்லுகிறது. ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಧಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. என்ன சொல்றாரு? அந்த மாத்திக்கோன்றாரு. ಅದನ್ನು ನೀನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. யாவரோடு சந்தோஷமாயிருங்கள். ನೀನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರು. என்ன நடக்குது? நீ சந்தோஷமா இருக்கும்போது, ನೀನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಾಗ
உன்னுடைய நர்வஸ் சிஸ்டம் எல்லா சிஸ்டங்களும் ஒழுங்கா வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும். ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನರಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. நல்ல இம்யூனிட்டி பவர் வருது. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ. அல்லேலூயா. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சந்தோஷமா இருக்குது. அவ்வளவு விஷயங்களை நமக்கு தருது பிரியமானவர்களே. ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. சில பேர் சந்தோஷமா ஒரு இடத்துல சிரிச்சிருந்தா அதை பார்த்து வயிறு எறிகிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯುವಂತ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. அவங்களுக்கு ಅಲ್ಸರ್ கண்டிப்பா வரும். ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. நான் சொல்லல, மெடிக்கல் சயின்ஸ் அதான் சொல்லு. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. கண்டுபிடிச்சிக்கிறாங்க பாருங்க. ಅದನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ. எரிச்சல் ஆகாதே. ಉರಿಗೊಳ್ಳಬೇಡ. நீ எரியும் போது ನೀನು ಉರಿಗೊಳ್ಳುವಾಗ உன் வயிறு உள்ள எரிஞ்சு நிற்கும். ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. அதான் சொல்றாரு, நீ சந்தோஷமா இருப்பியா? ನೀನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ಯಾ? யாரோட சந்தோஷமா இருப்பா? ನೀನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು. அவங்க தப்புனா புத்தி சொல்லு. ಅವರು ತಪ್ಪು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳು. அவங்க வாழும்போது அவங்கள நல்லா உற்சாகப்படுத்து. ಅವರು ಜೀವಿಸುವಾಗ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡು. அது உனக்கு ஆரோக்கியத்தை வர பண்ணும். ಅದು ನಿನಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா. 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 அதான் என்னன்றார், இன்னொரு வருஷம் படிக்கிற பாருங்க. அவர்கள் வழிகளை நான் பார்த்து அவர்களை குணமாக்குவேன், அவர்களை நடத்தி திரும்பவும் அவர்களிலே துக்கப்படுக ஆறுதல் அளிப்பேன் என்று சொல்றார். ಅವರನ್ನು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಅವರಲ್ಲಿ ದುಃಖಿತರಿಗೆ ಆದರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. பிரியமானவர்களே, ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರೇ, யார் நம்மை நடத்துகிறார்கள்? ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ? என்ன நானே நடத்தினுக்கிறேனா? ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ? உலகத்தின் வழிபாடுகள் என்னை நடத்துகின்றதா? ಇಲ್ಲ ಲೋಕದ ಆಜ್ಞೆಗಳು ನಾನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? இல்ல மற்ற மனிதர்களை நடத்தி என்னை வியாதிக்குள்ளாக மாற்றுகிறார்களா? ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ಜನರು ನನ್ನ ನಡೆಸಿ ನನ್ನ ವ್ಯಾಧಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? என்னை ஆண்டவர் நடத்துகிற வரைக்கும் ನನ್ನನ್ನು ದೇವರು ನಡೆಸುವವರೆಗೂ நான் ஆரோக்கியமா இருக்கிறேன். ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೇನೆ. என்றைக்கு ಯಾವಾಗ உலகம் என் இச்சைகளும் நடக்க என்னை நான் விட்டு போடும்போது, ಲೋಕದ ಇಚ್ಛೆಗಳಿಗೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಾಗ வியாதி எனக்குள் வருகிறது. ವ್ಯಾಧಿಯು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. அதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, ಅದನ್ನೇ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, நீ முதலாவது உன் வாழ்க்கையை எனக்கு ஒப்பு கொடுப்பா. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು, நான் மாற்றம்பா உன்னை. ನಾನು ನಿನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೇನೆ. நீ ஆரோக்கியமா திரும்ப உன்னை சந்தோஷத்தை வரப்பா. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು நீ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. இழந்து போனது எல்லாவற்றையும் நான் திரும்ப உனக்கு கொடுக்கிறேன். ನೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. எவ்வளவு நல்ல ஆண்டவர் பாருங்க ಎಷ್ಟು பிரியமானவர்களே. ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೀತಿ அது ಉಳ್ಳವರೇ. மாத்திரம் இல்ல, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ஒரு வசனம் எரேமியா 33:6 வாசிப்போம். ಯೆರೆಮೀಯನ ಪ್ರವಾದನೆಗಂತ 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಇಗೋ ನಾನು ಈ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವೆನು, ಸ್ಥೈರ್ಯ ಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಅವರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತರುವೆನು. அல்லேலூயா. இதோ நான் அவர்களுக்கு சௌக்கியமும் ஆரோக்கியம் வர பண்ணி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களுக்கு பரிபூர்ண சமாதானத்தை சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துவேன். அல்லேலூயா. அல்லேಲೂಯಾ. என்னன்றாரு, நான் அவர்களுக்கு சௌக்கியம் ஆரோக்கியம் வர பண்ணுவேன். ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತೇನೆ. ஏனென்றால் ಯಾಕೆಂದರೆ எனக்கு விரோதமாக இவர்கள் பாவம் செய்த நிமித்தமாக, ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅವರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದರ ನಿಮಿತ್ತ, அநேக ஜனங்கள் அநேக ராஜ்யங்கள் இவர்களை ஆட்கொண்டது நிமித்தமாக, ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಇವರ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ இவர்கள் எல்லாவற்றையும் இழந்து போயிருக்கிறார்கள். ಇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. இழந்து போய் ಇವರೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ஆரோக்கியம் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஹெல்த்தி அட்மாஸ்பியர் தெரியுங்களா? ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? நல்ல காத்து, ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿ, ஒரு சமாதானம், ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ, ஒரு திருப்தி, ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ, அதுதான் ஹெல்த்தி அட்மாஸ்பியர். ಅದೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ. என்றைக்கு தாறுமாறா மாறுதோ, ಯಾವಾಗ ಅದು ಬದಲಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೋ, தேவனுக்கு விரோதமாய் செய்கிற பாவங்கள் எல்லாம், ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ, இவள் எல்லாவற்றையும் எடுத்து போடுகிறது. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. அப்ப ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? ಆಗ ದೇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? நான் அவர்களை குணமாக்குகிறேன், ஆரோக்கியத்தை வர பண்ணுவேன், ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತೇನೆ, ஆரோக்கியமான சூழ்நிலையை நான் உருவாக்குவேன், ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ, நல்ல ஹெல்த்தியா வாழ்வதற்கான எல்லா சூழ்நிலைகளையும் நான் மாற்றுவேன். ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ. நிறைய வியாதிகளுக்கு காரணம் என்ன?
ಅನೇಕ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ஆரோக்கியமில்லாத சூழ்நிலையில் வாழ்கிறதான ஒரு ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತ ವಾತಾವರಣಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು. பிரியமான அதெல்லாவற்றையும் நான் மாட்டுவேன் என்று சொல்றேன். ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರೇ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. எதுக்கெல்லாம் வியாதி வருது பாருங்க. ಯಾವ್ದಾವ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿ ಬರ್ತದೆ. என்ன சொல்றாரு? அவர்களுக்கு பரிபூர்ண சுக சமாதானத்தையும் ಅವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು, சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துவேன். ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸ್ತೇನೆ. பரிபூர்ண சமாதானம். ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಸಮಾಧಾನ. ஏன்னா தேவனை விட்டு விலகி போறதுனால, ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುವುದರ ನಿಮಿತ್ತ இவர்கள் சமாதானத்தை இழந்து போனார்கள். ಅವರು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா, ಅಲೆಲುಯಾ, அல்லேலூயா. ಅಲೆಲುಯಾ. இப்ப என்னன்றாரு? திரும்ப உனக்கு ಆ சமாதானத்தை தர. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. அது ಮಾತ್ರಮಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துவேன். ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸ್ತೇನೆ. சத்தியத்தை அறிவீர்கள், ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. சத்தியம் உங்களுக்கு விடுதலையாக்கும். ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ எல்லாம் ಮಾಡುತ್ತದೆ. சொல்லுங்க, சத்தியத்தை அறிவீர்கள், ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. சத்தியம் உங்களுக்கு விடுதலையாக்கும். ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா. ಅಲೆಲುಯಾ. சத்தியத்தை மறந்து சத்தியம் இல்லாதவர்களை பின்பற்றும் போது வியாதி வர வியாதிகள். ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದು ಬರ್ತದೆ. புரியுதுங்களா? ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? நமக்கு தெரிஞ்ச வியாதிகளை வச்சுக்கின்னு சுகர் பிபி அதை தான் வச்சு ஓட்டின்னுக்கிறோம். ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಶುಗರ್, ಬಿಪಿ ಇದನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ஆனா வேதம் மேல போய் சொல்லுது, ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದವೇ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. சத்தியத்தை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவேன்ப்பா. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸ್ತೇನೆ. நீ சத்தியத்தை அறிஞ்சா போதும், ನೀನು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. நீ ஆரோக்கியமா வாழ வாய்ப்புகள் உண்டு. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳುಂಟು. அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. சத்தியம் நம்மளை எப்படி வெளிப்படுத்தி நம்மளை ஆரோக்கியமா வைக்கிறதோ, ಸತ್ಯವು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇರಿಸ್ತದೋ அதே மாதிரி ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ நாம கூட சத்தியத்தை மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்கும் போது, ನಾವು ಕೂಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಾಗ, எல்லாம் சொல்லுங்க, நானும் சத்தியத்தை மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்கும் போது, ನಾನು ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ, அதனால் நானும் ஆரோக்கியமா இருக்கிறேன். ಅದರ ನಿಮಿತ್ತ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஏனென்றால் ಯಾಕೆಂದ್ರೆ சத்தியத்தை அறியாதபடி ஜனங்கள் நரகத்தை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கிற வேளையில, ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದಾಗಿ ಜನರು ನರಕವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, இந்த சத்தியத்தை தேவன் எனக்கு வெளிப்படுத்தினபடினால நான் மட்டும் அறிவிக்கும் போது, ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ನನಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ ನಿಮಿತ್ತ ನಾನು ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಾಗ நானும் ஆரோக்கியமா இருக்கிறேன். ನಾನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತೇನೆ. கரங்களை தட்டி ஆண்டு நாமத்தை பயப்படுத்தலாமா? ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. பாருங்க, சத்தியத்தை அறியாதபடி நான் எத்தனை பேர் ஜீவிக்கிறேன் யோசித்து பாருங்க. ನೋಡ್ರಿ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. உன்னை நேசிக்கிற போல பிறனை நேசி. ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು. உனக்கு 2 இருந்தா இன்னொன்று கொடு. ನಿನಗೆ 2 ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡು. சமாதானமாயிரு, ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿರು. உன்னை பகைக்கிறவர்களை நேசி. ನಿನ್ನನ್ನು ಹಗೆ ಮಾಡೋರಿಗೋಸ್ಕರ ಹಗೆ ಮಾಡೋರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು. ஹலோ, இங்க இருக்கிறீங்களா? எங்கெல்லாம் போயிட்டீங்களா? ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಾ? இது சில பேர் சொல்றாங்க, இது எனக்கு இல்லை உனக்குன்றாங்க. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನನಗಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. இதுதாம்மா சத்தியம். ಇದೇ ಸತ್ಯ. இந்த சத்தியத்துக்குள்ள யாரெல்லாம் நீ வழி நடத்துறியோ, ಈ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ದಾರಿ ನಡೆಸ್ತೀಯೋ, அவ்வளோ ஆரோக்கியமா நம்ம வாழ்றதுக்கு வாய்ப்பு. ಅಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ. ஏனென்றால், ಯಾಕೆಂದ್ರೆ, ஏன் சொல்லுங்க, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, அந்த ஆரோக்கியமான சத்தியம், ಆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತ ಸತ್ಯ, எல்லாம் சொல்லுங்க, அந்த ஆரோக்கியமான சத்தியம், ಆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತ ಸತ್ಯ அது எனக்குள் இருப்பதனால ಅದು ನನ್ನೊಳಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ நான் ಆರೋಗ್ಯமா இருக்கிறேன். ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ. அல்லேலூயா. அல்லேಲೂಯಾ. நான் மற்றவர்களை ஆரோக்கியத்துக்குள்ள இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ள வழி நடத்தும் போது, ನಾನು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ದಾರಿ ನಡೆಸುವಾಗ, அது எனக்குள்ளே இருக்கிறபடினால ಅದು ನನ್ನೊಳಗೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ நான் ಆರೋಗ್ಯமா இருக்கிறேன். ನಾನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತೇನೆ. கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை பயப்படுத்தலாமா? ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. எவ்வளவு நல்லவர் பாருங்க ஆண்டவர். ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ದೇವರು. பண்றதெல்லாம் நம்ம தான், ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನಾವೇ. நம்ம சுகவீனமாகிறதுக்கு எல்லாமே நாம தான் காரணமாகிறோம். ನಾವು ಬಲಹೀನರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಕಾರಣರಾಗಿರ್ತೇವೆ. கொழுப்பு எல்லாம் சுட்டெறிடா, ಆ ಕೊಬ್ಬನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಿ ಕರಗಿಸು. இருக்குது இல்லைங்களா? கொழுப்பை என்ன பண்ணா சுட்டெரிக்கப்பட வேண்டும். ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸುಡಬೇಕು. கொழுப்போடு சாப்பிட்றது. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಸಮೇತ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ.
உனக்கு என்ன தலை தெரியும்? உனக்கு எவ்வளோ டேஸ்ட் ஆகுது தெரியுமா? ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಕೊಬ್ಬು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ, ಚರ್ಬಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ? அல்லேலூயா. ரத்தத்தை சாப்பிடாதடா. ರಕ್ತವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡ. அதை பொரிச்சு சாப்பிட்டா இருக்கிற டேஸ்ட் உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாதுயா. ಅದನ್ನು ಹುರಿದು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬರ್ತಂಥ ರುಚಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. அல்லேலூயா. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எல்லாத்தையும் விட்டுறது. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು. நான் ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும் என்று எப்படி நினைக்கலாம்? ನಾನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಗೆ ನೆನೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ஆண்டவர் சொல்றாரு, அப்படி ஆயிடுச்சா பரவாயில்ல விட்டுரு. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ಆಗೋಯ್ತಾ ಬಿಟ್ಬಿಡು. நான் காமிக்கிற வழி நீ வா. ನಾನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಾ. சத்தியத்தில் நீ நட. ನೀನು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆ. சத்தியத்தில் மற்றவர்களை வழி நடத்து. ನೀನು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ದಾರಿ ನಡೆಸು. ஆண்டவர் என்ன அவங்கள விடுதலையாக்கு. ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು. அவர்கள் என் பிள்ளைகளாக மாறி உதவி செய். ಅವರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. அவர்கள் வாழ்க்கையின் ஆரோக்கியத்தை நீ வரப்படு. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಬರಮಾಡು. அப்போ நான் உன் வாழ்க்கையின் ಆರೋಗ್ಯத்தை வரப்படு. ಆಮೇಲೆ ಆಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬರಮಾಡ್ತೇನೆ. அல்லேலூயா. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இதை புரிஞ்சிச்சுக்கோனா கை தூங்க பார்க்கலாம். ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತವರೆಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿ. அல்லேலூயா. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. May God bless you. ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಐಗುಪ್ತರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನೀನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಐಗುಪ್ತರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ಸು ಅದು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂದರೆ 1976ರಲ್ಲಿ ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು. ಕಾಂಗೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಎಬೋಲೋ ರಿವರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈರಸ್ಸು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಡು ಕೋತಿಗಳಿಂದ, ಚಿಂಪಾಂಜಿಯಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಗೋರಿಲ್ಲದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದ. ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಸಾಕುವಂಥ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ರಕ್ತಹೀನತೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವ್ಯಾಧಿ ಬರದಂತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಸತ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು 2ರಿಂದ 21 ದಿನದೊಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ. ಅನೇಕ ತಲೆನೋವು, ಶೀತ, ಜ್ವರ, ಹೆಚ್ಚಾದ ಜ್ವರ, ಸ್ನಾಯು, ಮೈಕೈಯೆಲ್ಲ ನೋವುಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವಾಂತಿ, ಐತಿಯಾಗಿ ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ರೋಗ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ವೈದ್ಯರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೋಗ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ವದಂತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ ಬರದ ಹಾಗೆ ನಮಗೊಂದು ಮೆಡಿಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಮೆಡಿಷನ್ ಏನು? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆ ಒಂದು ಮೆಡಿಷನ್ನ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ತೀಯೋ, ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಆ ವ್ಯಾಧಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲದಂತೆ ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಧಿ ಬರದ ಹಾಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬರಬೇಕು, ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಸತ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದೆವು ಅಲ್ವಾ? ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 57ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಡೆ ಬರದ ಹಾಗೆ, ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬರದ ಹಾಗೆ ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದೇವನೇ,
ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದಂಥ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಭಯದಿಂದ ಇದ್ದಾರೋ, ವ್ಯಾಧಿ ಎಂಬಂಥ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ವ್ಯಾಧಿ ಬಂದಾಗ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೋ, ಹೌದು ಕರ್ತನಪ್ಪ, ವ್ಯಾಧಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೌದು ನನ್ನ ಜೀವನ ಮುಗೀತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ಅವರ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೌದು ಕರ್ತನೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಕರ್ತನೆ ಕೊಂಡು ತಂದಿದ್ದೀರ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಸಂದೇಶ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಯೇಸು ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನ ಇದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಒಬ್ಬವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮವನ್ನು ಸುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಜ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಗುಣವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಂತೆಂಥ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿದೆಯೋ ಅದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಗುಣವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವ್ರಿಗಿರುವಂಥ ಭಯಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಗದರಿಸುತ್ತೇನೆ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಬಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ತನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸಮಸ್ತ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವ ದೇವನೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ರೋಗವನ್ನು ನೀವು ವಾಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ದ್ರೋಹದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡನು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಅಪರಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸುಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಆತನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೀವು ಗುಣಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಜ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿಯ ಭಯಗಳು ಅವರ ಶರೀರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂತೆ ನೀವು ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಗನನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಬಲಪಡಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಾವಿರಾರು ಆತ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವಂತೆ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಬಲಪಡಿಸು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳು ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್.